नमस्कार। वास्तव सत्यर अनुसंधान षष्ठ अध्याय आज आलोचना करिबा जे जने कृति मनीष और निरर्थक जीवन मध्य प्रभेद कौन एवं तार प्रभाव प्रकोप जने साधारण मनीषर दैनंदिन जीवन में कौन पड़ी थाए। एहार मर्म अत्यंत गंभीर, जहाँ साधारण बुझा किंचित कष्टकर हो पारे जदि से गुड़ी को दार्शनिक मतवाद मध्य रखी आलोचना करा जिवो। तेणु एठारे देखा मिलुथिबा केतेक सामाजिक परिस्थिति माध्यम से गुड़ी को बुझा प्रयास करिबा। अच्छा, ताहले आरंभ करिबा आजिर अध्याय। सहर रे निजे रहिबा पई अट्टालिका ता सहित आहुरी अनेक घर जार मासिक भड़ा आसे लक्ष लक्ष टंका। बुढ़ा जड़े अवसरप्राप्त प्रशासनिक अधिकारी मासक पेंशन 1.5 लाख। बुढ़ी अवसरप्राप्त प्राध्यापिका मासिक पेंशन लक्षाधिक। पुओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदेश में मासिक दरमा 5 लाख। बड़ झील स्वामी परित्यक्ता अध्यापिका एकाकी निवासी मासिक दरमा 2 लाख। सान झील डाक्तर अविवाहिता प्रेमिक संजोग रे बापा माँ सान झील प्रस्ताव खोजापी व्यस्त विव्रत। बारंडार थिबा 2टी कार पालिक 2 मासरे थरटिए चलती। कुकुर पिछा मासिक खर्च 40 ରୁ 50 हजार टंका होता है। घर को आसुथिबा चाकरों मासिक खर्च अन्यून 10 हजार। बुढ़ा बुढ़ी मासिक डाक्तर और औषध खर्च 40 ରୁ 50 हजार टंका। बुढ़ा 120 हल पोशाक 2 वर्ष थे गोटेर पाली पड़े। बुढ़ी 320 शाढ़ी पाटर अवस्था अनुरूप। सकाळे 2 जन 2 कप चा सहित किछि बिस्कुट, मध्याह्न अल्प भात सहित बिना तेल मसलार तरकारी, संध्यारे सामान्य जलखिया आउ राति संतुला सहित 2 पट रुटी आउ सबू मना। शोइबा समय व्यतीत केतेबेले खबर कागज तो समय देखि दूरदर्शन रे देश विदेशर खबर परे किछि घर भंगा धारावाहिक आउ संध्यारे आध्यात्मिक भजन कीर्तन। घर को कहीं आसंती नहीं। पड़ोशी सहित कौनसी कथबार्ता कि संपर्क नहीं किंबा कौनसी सामाजिक कार्य रे किछि सहभागिता नहीं। ये हेउछि एक अभिशप्त यांत्रिक मनीष जीवन जेउथिरे कौनसी वास्तवता कि प्राकृतिक मनोभाव नहीं। आउ सही भली मनीषंक पीढ़ी को पीढ़ी एमिति चली थाए जहाँ मृत्यु समय रे पाखरे निजर संतान संतति नथांती। पड़ोशी किंबा भड़ाटिया कर्मी नहीं वैद्युतिक चिमिनी रे शवदाह करिथांती। आउ केतेबेले स्वर्गद्वार रे जीवन समाप्त। पुनर्बार सेमानंक परपीढ़ी अनुरूप आचरण। यह ही सेमानंक जीवन जे किछि पढ़ी घोषी लेखि उत्तीर्ण होई उच्च शिक्षा लाभ करिबा, जीवन सारा काहार गोती खटी आउ केतेबेले किछि दुर्नीति करी अत्यधिक धन उपार्जन करी जीवन को एही भली ढंगरे परिचालित करिबा। यह ही एक संपूर्ण निरर्थक जीवनर ज्वलंत उदाहरण जे मनीष जीवनर वास्तवता केबे हेले बुझी पारंती नाही एवं एक सांघातिक उच्च शिक्षित अज्ञानर परिचिति सृष्टि करी निरोलारे संसार त्याग करिथांती पीढ़ी को पीढ़ी। एही भली हजार हजार नमूना को देखिबाकू हेले सहर को जीवाक पड़िबो सर्वत्र उपलब्ध। हेले कृति मनीष किए एवं सेमानंकर जीवन शैली केमिति होई थाए। हाँ, जीवन को प्राकृतिक मार्ग रे उपभोग करुथुबा कृतकार्य मनीष 2टी रूप में देखा मिलता आम समाज रे। सेमानक मध्यरे प्रभेद खूब अधिक रही थाए। जड़े कौनसी शिक्षा किंबा ज्ञान न थाई निज परिसीमा मध्यरे जन्म माटीर फसल आदाय करी बंची थाए। काहार आयत्त किंबा प्रभुत्व ता उपरे प्रकोप साधन करि न थाए। यौथ परिवार मध्यरे समस्तक मध्यरे केबे सामान्य कली झगड़ा तो आउ केतेबेले प्रेममय उल्लासर आसर। समस्ते समस्तक सुख दुखरे भागी होइथांती। सहरर रासायनिक पुड़िया खाद्य सेमानक पई सात सपन। प्राकृतिक विशुद्ध खाद्य रे संपूर्ण सुस्थ शरीर सहित आनंद जीवन यापन। उच्च आकांक्षा नहीं, अधिक संपत्ति अर्जिबा आशा नहीं, संपत्तिर संरक्षण तथा सुरक्षा पई मानसिक विचलित भाव जनित दुरारोग्य मध्य नहीं। संपूर्ण प्राकृतिक जीवन धारा रे ग्राम मशाणी रे शेषकृत्य संपन्न होता है सेमानक पीढ़ी को पीढ़ी। शिक्षा और ज्ञान रु बहु दूर रे रही मध्य केवल परंपरा को आधार करी निजर जीवन शैली संपन्न करथुवा सेमानक मनीष जीवन एक प्रकार सार्थक होता है प्रकृतिर नियम आधार रे। द्वितीयतः अन्य एक श्रेणीर मनीष देखा मिलती जो माने शिक्षा एवं वास्तव ज्ञानर संतुलन मध्य निजक जड़े प्राकृतिक कृति मनीषर जीवन यापन करथांती। सेमाने परंपरा सहित आधुनिकतार परिवर्तित स्वाद को अनुभव करी
ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବିଷୟ ହେଉ କି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନକୁ ଦୟନୀୟ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରକୋପରେ ନିଜକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ କରି ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନବିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଜୀବନ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରକୋପ ସାଧନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭୟ ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବ କାରଣରୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରାକୃତିକ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ କରି ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ କୌଣସି କୁହେଳିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକ ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଜଣେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତି ମଣିଷ ଭଳି ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅବାସ୍ତବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରହେଳିକା ପଛରେ ପଡ଼ି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅମଣିଷ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ସେହି କୃତ୍ରିମ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସେହି ମିଥ୍ୟା ଜୀବନଶୈଳୀ ସମାଜକୁ ଏମିତି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ଭଳି ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଆଧାର ନୁହେଁ ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଜୀବନଶୈଳୀ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ତଥାପି କିଛି ମଣିଷ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ବିଷୟ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତର୍ଜମା, ସମୀକ୍ଷା, ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା କରି ତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତି ମଣିଷ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମନରୁ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେମିତି ତର୍ଜମା ସମୀକ୍ଷା କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ି ଗତି କରିବ, ଯାହା ଆମେ ସମାଜରୁ ଅନେକ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ମନର ଭୟ ହିଁ ପ୍ରତାରିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବର୍ଜନୀୟ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମଣିଷ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବ କେମିତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେମିତି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତି ମଣିଷ ଭଳି ଗଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।